مسیح میں آپ سب کو شالوم۔ عزیزو، آج کل کے اس افراتفری کے دور میں ہر شخص جلد بازی اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ یہی بے چینی اور مایوسی انسان کے لیے کہیں نہ کہیں گناہ کی وجہ بنتی ہے۔ اس بے چینی اور مایوسی کا علاج خدا پر ایمان ہے۔ خدا پر ایمان رکھنا اور بھروسہ کرنا ہمیں دائمی سکون عطا کرتا ہے، اور اس ایمان میں ہم پھر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ عزیزو، آج ہم ایک ایسی ہی جماعت کے بارے میں سیکھیں گے جس نے اپنی کامل وفاداری، خدا پر بھروسے اور خدمت میں تسلسل کی وجہ سے بہت ساری روحوں کو سکون اور اطمینان عطا کیا۔ عزیزو، ہم ملوک کی پہلی کتاب کے 18ویں باب کی 42ویں آیت سے 45ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور الیاس کرمل کی چوٹی پر چڑھا اور زمین پر گرا اور اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں دیا، اور اس نے اپنے نوکر سے کہا، اوپر چڑھ اور سمندر کی طرف نظر کر۔ تو وہ چڑھا اور نظر کی اور کہا، میں کچھ نہیں دیکھتا۔ اس نے اسے کہا، 7 دفعہ پھر جا۔ اور جب 7ویں دفعہ ہوئی تو اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹی سی بدلی آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھتی ہے۔ اور اس نے اس سے کہا، اوپر جا اور اہیاب سے کہہ کہ گاڑی تیار کر اور نیچے اتر جا، نہ ہو کہ میں تجھے روک دے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھو، آسمان بادلوں سے تاریک ہو گیا اور ہوا چلی اور بڑی بارش اتری۔ تو اہیاب گاڑی میں سوار ہوا اور یزریل کو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اسرائیل کے شمالی مغربی ساحل پر کوہ کرمل کے دامن میں ایک کرملی خانقاہ قائم ہے جس کا نام اسٹیلا میرس ہے، جو لاطینی زبان میں سمندر کا ستارہ کے معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک غار پر قائم کی گئی ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں الیاس نبی نے بال کے 450 جھوٹے پجاریوں کو موت کا چیلنج دیا تھا، اور خداوند کے فضل سے الیاس غالب آئے تھے۔ اس واقعہ کے کچھ دیر بعد الیاس نبی نے 3 سالہ قحط کے خاتمے کی پیشن گوئی کی، جب ان کے خادم نے ان سے بیان کیا کہ سمندر سے ایک چھوٹا سا بادل انسان کے ہاتھ کے برابر اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جلد ہی یہ بادل گھنی بارش میں تبدیل ہو گیا اور خشک زمین کو سیراب کر گیا۔ بعد میں کرملی راہبوں نے الیاس کے اس نظارے کو مقدسہ مریم کی آمد کی پیشن گوئی کے طور پر تعبیر کیا۔ سمندر سے اٹھتا ہوا یہ چھوٹا بادل مقدسہ مریم کو قرار دیا گیا، حقیقی سمندر کا ستارہ جو مسافروں کو طوفان میں رستہ دکھاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ الیاس نبی کے بعد ان راہبوں نے ان کے جانشین الیشا کے ساتھ کوہ کرمل کی غاروں میں قیام کرنا شروع کیا۔ چند روایات کے مطابق یہ یسوع مسیح کے دور ہی سے یہاں قیام پذیر تھے، لیکن تحریری طور پر ان کی موجودگی کے شواہد 13ویں صدی سے ملتے ہیں۔ یہ 1209 کا وقت تھا جب ان راہبوں نے یروشلم کے لاطینی پیٹریارک بشپ ایلبرٹ سے اصول زندگی مانگے، یعنی رول آف لائف۔ بشپ صاحب نے ان کی درخواست قبول کی، اور اس طرح آرڈر آف بردرز آف بلیسڈ ورجن میری آف ماؤنٹ کارمل قیام میں آیا، جو بعد میں کرملی سلسلہ یا کیرملائٹس کہلائے۔ ان کے ابتدائی اقدامات میں سے ایک اقدام مقدسہ مریم کے نام پر عبادت گاہ قائم کرنا تھا، جو حضرت مریم سمندر کا ستارہ کے نام سے منسوب تھی، یعنی اسٹیلا میرس۔ سن 1226 میں پوپ اونوریس نے اس ضابطہ حیات کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ آرڈر آف کارملائٹ کا
माउंट कार्मल पर क़याम के फ़ौरन बाद मुस्लिम हमलावरों ने आसपास के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से हर्मिट्स ने मुक़द्दस सरज़मीन से यूरोप की तरफ रुख किया, जिनमें इंग्लैंड का एक मुकाम एल्सफोर्ड भी शामिल था। यह माना जाता है कि इंग्लैंड में हर्मिट्स में शामिल होने वाले अव्वलीन अफराद में एक शख्स साइमन स्टॉक भी था। कार्मेलाइट्स एक नई तर्ज की मजहबी ज़िंदगी रखने वाली जमात थी, जो कि बेनेडिक्टियन और अगस्टीनियन जमातों से मुख्तलिफ तर्ज पर थी। ये जमात गोशा नशीनी पर मबनी थी। इसी वजह से इन्हें चर्च में वसी कबूलियत हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सन 1247 में साइमन स्टॉक को गालबन 82 साल की उम्र में जमात का सुपीरियर जनरल मुंतखब किया गया। साइमन स्टॉक ने और उनके दूसरे साथियों ने जमात को वसी कबूलियत दिलाने में दिन रात दुआएं की और ख़ास तौर पर मुक़द्दसा मरियम से शफायत तलब की। सन 1251 में मुक़द्दसा मरियम साइमन स्टॉक पर ज़ाहिर हुई। मुक़द्दसा मरियम के एक बाजू में बच्चा यस्सु था। इस ज़हूर के दौरान उनके दूसरे बाजू में ब्राउन स्कैपुलर था। इस ज़हूर में मुक़द्दसा मरियम ने साइमन स्टॉक को पैगाम दिया, मेरे प्यारे बेटे, अपने ऑर्डर का ये हैबिट कबूल करो। ये तुम्हारे लिए और तमाम कर्मलाइट्स के लिए एक इम्तियाज़ होगा कि जो कोई इसमें मलबूस होकर मरेगा वो कभी अब्दी आग का शिकार ना होगा। ये निजात की निशानी होगी, खतरे में तहफ़्फ़ुज़ और अमन की ज़मानत। अगली सदियों में कार्मेलाइट्स ने मुक़द्दसा मरियम से गहरी अकीदत का रिश्ता कायम रखा, ख़ास तौर पर स्कैपुलर पहनकर और उनकी ताज़ीम में इबादत मुरतब करके। 15वीं सदी में कार्मेलाइट आर्डर ने ख़वातीन को भी मजहबी खिदमत में शामिल कर लिया और एक तीसरा ले आर्डर कायम किया। सन 1726 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने मुक़द्दसा मरियम से इस कार्मेलाइट अकीदत को कलीसिया के आलमी कैलेंडर में और लेडी ऑफ माउंट कार्मल के लक़ब से शामिल कर लिया। सदियों से बहुत से पोप ने स्कैपुलर और हमारी खातून कोह किरमल की अकीदत के हक में बात की है। सन 1909 में वेटिकन में मौजूद कांग्रीगेशन फॉर इंडल्जेंस ने इस अकीदत का खुलासा कुछ यूं पेश किया। कर्मलाइट फादर को ये तबलीग करने की इजाज़त है कि मसीही अवाम नेक नियति से ये यकीन रख सकते हैं कि वो रूहें जो हैरात और मोहब्बत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुई, इन्होंने ज़िंदगी में स्कैपुलर पहना, पाक दामनी की पाबंदी की, मुक़द्दसा मरियम की लिटिल आवर्स यानी छोटे वजीफ़े पढ़े, या अगर पढ़ने से कासिर थे तो कलीसिया के रोज़ों की पाबंदी की और बुध और हफ्ते के दिन गोश्त से परहेज़ किया, सिवाय इन दिनों के जब क्रिसमस इन दिनों में आता हो। तो ऐसी रूहें ख़ास तौर पर हफ्ता के दिन जो कलीसिया ने मुक़द्दसा मरियम के लिए मखसूस किया है, मरियम की शफायत, उनकी नेक दुआओं, उनकी नेकियों और खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए मौत के बाद मदद हासिल कर सकती हैं। जब हम करमली जमात की बात करते हैं तो दो मुक़द्दसीन का ज़िक्र लाजिम है, मुक़द्दसा टेरेसा ऑफ अवेला और मुक़द्दस जॉन ऑफ क्रॉस। मुक़द्दसा टेरेसा ने अपने वक्त के करमली जमात के निज़ाम में बेरा रवी और दुनियादारी को देखा, जिससे वो बहुत परेशान हुई। इन्होंने कैरमेलाइट फ़िरके की इस्लाह का आगाज़ किया और डिस्काल्सड कैरमेलाइट्स यानी बग़ैर जूतों वाले कैरमेलाइट जमात का आगाज़ किया, जिसमें सख्ती, खामोशी और इबादत पर जोर दिया गया। इन्होंने कई नई खानकाहें कायम की, जिनमें सख्त रूहानी नज़्म व ज़ब्त और तन्हाई का माहौल था। इनकी मशहूर रूहानी किताबें द इंटीरियर कासल और द वे ऑफ परफेक्शन हैं। मुक़द्दस जॉन मुक़द्दसा टेरेसा की तहरीक से मुतासर होकर कैरमेलाइट फ़िरके की इस्लाह में शरीक हुए। इन्होंने 1568 में डिस्काल्सड कैरमेलाइट फ्रायर्स के पहले घर की बुनियाद रखी।
इनकी मशहूर किताबें द डार्क नाइट ऑफ सोल और द एसेंट टू माउंट कैरमल रूहानी सफ़र, तज़किया नफ्स और खुदा से कुर्बत पर गहरी रोशनी डालती हैं। इन्होंने सब्र और तन्हाई के ज़रिए खुदा की तलाश को बुनियाद बनाया, हत्ता कि इन्हें इस्लाह की पादाश में कैद भी झेलनी पड़ी। दोनों ने कैरमलाइट रूहानियत को दुनियादारी से निकाल कर खालिस इबादत और मुराकबे की तरफ माइल किया। इन्होंने एक ऐसा इस्लाही फ़िरका कायम किया जो आज भी दुनिया में डिस्काल्सड कैरमलाइट के नाम से मौजूद है। जब हम हमारी खातून कोहे किरमल की इज्जत करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बाबरकत माँ की इज्जत नहीं करते, बल्कि कार्मेलाइट जमातों में उनके मरकजी किरदारों और उन अकीदों की भी इज्जत करते हैं जो उन्होंने आम की, खास तौर पर अस्कापुलर की अकीदत से। अजीजों, हम इस जमात से सीख सकते हैं कि हम अपने ईमान में कायम रह के तसलसल के साथ वफादार रहकर कैसे खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं।